हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगी एक पेंसिल बॉक्स की और एक बबल गन की। तो आइए इसे ओपन करते हैं। वाह, ये तो बहुत अमेजिंग है। बॉक्स पे दिखाना है, पहले वो दिखाते हैं, फिर गन चला के यूज करेंगे। पहले से सब कुछ साइड में कर देते हैं। अब दिखाएंगे हम पेंसिल बॉक्स। ये बाहर से कितना क्यूट है। इसे अनबॉक्सिंग करेंगे। ये तो बटन से खुलती है। इसके तो व्हील्स के अंदर शॉर्पनर भी है, तो इसे शॉर्प करके देखते हैं। तो शॉर्प भी हुई है। वाह, इतनी अच्छी शॉर्प हुई है। बहुत अच्छे पेंसिल बॉक्स है ये। अब इसे चला के देखते हैं कि ये चलता है। ओह, ये तो चलता भी है। इसके अंदर रैबिट बैठे हुए हैं। अब हम गन चलाएंगे। इसके अंदर कितने सारे बबल्स हैं। वाओ। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत न बड़े बड़े बबल्स, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आपको कैसे लगे कमेंट में बताइएगा।